Tabi ata ko na. 18 po. Nakabang ko si Revenge. Nandiyan lang sa damage. Hmm. Ina ka nakapin na siya. Ay, mid kanan pala. Dominate kasi kaya tumapang na eh. Di ba ako makapang. B-side, umulag. Ano, taas ah. Isa pa Kim. Nice one. Ay, HM lasin, dormid mo Kim ah. Alerto. Kita dormid mo Kim, kita dormid mo. Spotted dito, Jess. Ge, kanya likod mo, Jess. Ayan na, kanya likod mo, Kim. Kita niya yung stage, oh. Kita niya. Sorry, stage. Smoke ah. Minubi niya lang. Ganda na pwesto niyo.